Hello guys, magandang hapon. Ayan, may salang tayong lechon manok guys. At ating liempo. Ayan guys, ang laki ng ating liempo. Malalaki rin ang ating manok. Good size guys. Ayan guys. Malalaki. Malalaki talaga. Ayan, ang sarap pa yan talaga yan guys, ang lasa ng manok. Ang lasa yung manok natin guys. Ayan, hanggang alas 8 lang yan. Ayan. Ayan, 8 lang yan, ubos na yan guys. Thank you guys for follow, share.